beri rok no asa ke borom rona ni ringmani bagai borom roi tongmani bagai te omo kaisa symptom o hani development peace ni symptom sewo beri rok no tisamani engkau ni bagai tini ni press meet ni number 1 point as a TRPC chairperson beri rok ni Nari Shakti Bandhan Adinayan no se 33% Lok Sabha Rajya Sabha go apply khai to mani bangai Modi ji te Modi gov team jot to pura team no na pipeline and personally on behalf TRPC on behalf Tripura people ang pipeline grateful te hambai best wish maya number 2 TRPC tabo salburung burung ne belai khena bus kago thangai tongo te sini kaisa vibrancy belai khena samungo speedly o hani do pani samung khai thaningo buskan thangai abono lukurogno kaham ke sirona ni bagai te sigai aboni set nagai mana ni bagai ne tini ni o presni amne bagai ni puila ni sanai sini TRPC o asukena tam hosinai kaham khai jeng buskan motlangan ni nai tongo completely renovate khaigai thangai tongo khaijagai tongo tabo arani bisingo sengnogo or TRPC no tei bekrak kaya sustainable khanya ni bangai seng Kwtal je samung sini khaijak ya gedeg ma khaijak ya tongwar ma tabo seng khanya thangai to seng joto no saimana joto department ba corporation Tripura website government website joto no tong phiaba sini TRPC ni asa TRPC gedeg ma romoi soli family sini website sira na se TRPC ni bumung kri kho ang asok ya kusaka tabo bang asok ba mini porei TRPC ni bumung tei website do include khanya ni bagai ya wasung joto bebak pai kata bo koi dini bisi ke siro nuk nai TRPC kaisa website do function engka aba hai lagi giduk ma je tam hunai khaijak ya ungya tongmaro abro ma sung tabo balai ke godok lagi samu khaijak itu engka sung tabo TRPC ni no sang website do na tu man snai TRPC ni bebak activities boni samu tu no te kaisa job pani snai tini one of sisa supply mani bangi tini press meet themani khangkai TRPC ni seng logo agi kesam tong honi seng kisah masa kenapa na gedeg maromoi TRPC ni logo keri lagi tongzak mani aw logi no seng ke bisini ya kaisa ni jepa corporation jepa organization joto na kaisa ni boni logo seng sini ni logo abana basang Kwtal lagi tabo TRPC tini ni sini ni rogo proof jaga oro nai tini ro o logo abni bangai TRPC tini ni sini o logo no joto dokuni desango na place kaya tini ni sini o logo use kajak lain sini TRPC ni joto samungo amne bagai o logo ni rogno kapuila sini system bo boni tolago nang lokha blai kangke tunto plantation TRPC to plantation to yisi obo kajak mani ba abon khan ben bang ne patani kangke plantation is symbol rehabilitation nagi our separate karon bai lagi I rehabilitation je pa gorno no je pa samuno tunte waisa punor खाइफिमani stupid खाइफिमani rehabilitate खाइमani abni bangini oro separate kalan by kaisa no खाइख्लाइ रिजाकनि abosini department ni nahar mung te samu te boni tolawo sungnugo circle nugo o circle ni hangke sini naidi circle ni boni meaning ke kabangma tongoro nibo aboni hangke development ni meaning butongo industry ni meaning butongo continue on process ni tongo abong khasini sana khang ke obo sung tambai sungabono khai kekrang bai aboni mane ne green technology bai sengkabo thangai do obo sini o TRPC ni samung ka green technology ni samung bai klaisa abo bebak jakabo na baskan thangai do aboni bagai o logo tini ni sini use khaijak nai number 3 ka o sini o logo ni bisingo na sengkabang ma oro ni clear khaidu je skill development ngai he deba sini kabang ma samung oro ni bisingo khaijak nai obte hai sini kabang ma thang TRPC ni bylaw asakene kara te asakene kubo bonus English version kan hangke vibrant kubo galai ke kubo kesun TRPC ni bylaw kya basang wo bylaw ni mutabik sing samung khaijagya ko gedeg maromoi kya bataba kan o TRPC ni po sama mani ulo bebang bylaw go sing je khaijak nai tongani je kubo mani tongani abar no sing khaina ni bagai tak bebang jaga wona sing abo thangi tongi yapri ro bitu arani bisingo te tam hanai vibrant khaina ni bangai ni rokte black khatam jangai khanake kaisa organization ni boni quality management ni bas system ba boni standard tong abono boni quality no certified khaijago kaisa corporation organization any
आज आगो सिनी ओ TRPC आसके खाटुमा संसा ता ISO 9001 माने 9001 क्वालिटी नि सर्टिफाइड सिनी उनखा ओ TRPC ते आपनी लोगे लोगे वो ISO 14001 अब उनके एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड नि लेवल माने स्टैंडर्ड नो बोनो तांखाय सिनियर जागोन अब हायके ताबो सिनि TRPC हाबै दंखा इनके TRPC बोसोर कोबोखेर वाइब्रेंट उन दंखाबो जतो साइमनखा अब हायके सिनि कताल वेबसाइट बताबो सिनि फाइ दंखा अब नि लगे लगे वो संतै बुनु बुजे सिनि ओ TRPC नि बिसिंगो आसके डेभलपमेंट जों खालायनाय नि थाङै दंगो जतो फाइसिं दैदि जों ताबो ग्रमदि सिनि आगि जों खनागो TRPC ओनलि राबार सिनि सिकाय हेदे इनके TRPC राबार सिनि कायो ओ हाव जे जों मान क्या बा ताबो कांको सा आसोकमनि पड़े इंखां खांखे TRPC राबार नि लोगे लोगे वो जों तमा कायखा आबो कामि निनिरो मुखा वा बताबो काय नै ते बोनी उलोगो जों मुखि उनाय टिसु कल्चर बाय जों तामो जों कायमनि निनिरो तो अलरेडी लुखा समदन काय नै ते टी काय नै ते वेरियस प्लांटेशन जों तो बुनाय आरो ननुगो सिनि ओ TRPC प्रोसेसरटि वाइब्रेंट लागी सामु यागरय दखा आबनो जतनो शिखेसि सेपनामानाय शिगै सेपनानानै बाङै निरंनो साप्लाय जागोन इनके ताबो जों अमं खांखे सिनि हाव सिनि सिङाव अमं जों खाइ दं हो सिनि हाव सिनि सिनो TRPC सामु खाइदो खाया ताबो के सिनि फातारनि हाव बिसिं खाइबेन खांखे होनो जों डोमेस्टिक आ डोमेस्टिक सिनि या राष्ट्रीय ना रसिया अंतरराष्ट्रीय नि बिसिङाव बाहायनो इंटरनेशनल नि फासिङाव जों ओ TRPC ताबो हालो करङै दंगो आरो नि जों इंटरनेशनल लेवल नि इन्वेस्टमेंट दं तिरफ्रा हाव फाइनाय TRPC बाय सामु खाइदैनाय अब हाइख्लायगि जों अलरेडी जों सेंजाखा थांनाय सालनि सालथानि सिगांगो फ्रांस ऑफ एस स्पेस 2023 नि सु उंखानिगो सिनि TRPC नि प्रेजेंटेशन आरो रहर जाखा आबनो नगै फ्रांस नि कतर कंपनी रक भलाई के खातों जाखा तेबो नि वन सकमानि दंगो नॉर्थ ईस्ट ऑफ अ कंपनी न तु गुनाय आरो नि बिसिङो TRPC पुइला फ्रांस नि ट्रेड सुगो थांगै सिनि प्रेजेंटेशन जों रहर मानि बाङै बर खातों जाखसुबै ताबो बर बुसकानि नभेम्बर डिसेम्बर ओंखांके बर नॉर्थ ईस्ट नि बिसिङो फाइनाय आरो नि बिसिङो त्रिपुरागो बर फाइनाय बर गान को काहम के सालाय दखा अब हाइख्लायगि सिनि बुसकानि गोबां मा इनभेस्टमेंट आव सिनि थानिगो फाइ दंगो not only सिनि त्रिपुरानि बिसिङो सिनिया not only national level सिनिया international level बाय गोरोंगै सिनि ओ त्रिपुरा हानि हामारि डेभलपमेंट संतै बुसत लांमानाय आब्रो दै जत सामहम ताबो उंगै दं जों फ्रांस कंपनी नि इनभेस्टमेंट खायनाय दं कतर न जों इनभाइट खायदों बर खायनाय अब हाइकेले सिनि TRPC नि आन्दाराव गोबां मा सामो कल्टिवेशन नोंथों ताक्सिनि जुमिया शिफ्टिं खायनाय नोंथों फूड प्रोडक्शन नोंथों अमते हायरो गोबां मासिन आरो निव इनवॉल्वमेंट नायखो ते बिसं वान अफ सिंसा हामारि बा जों ता हनै साख्लायना नांगो जों जतनो नक्स नाफ्रो फ्लाइवुड पाइ जों फ्लाइवुड बाय ता काप मा थया काप मरक मा हनै फ्लाइवुड दमा पालेगे मान ठकमानि आ फ्लाइवुड नो बिसं इंडस्ट्री ताबो सिनि फ्लाइवुड TRPC नि फ्लाइवुड इंडस्ट्री सेंजेक्सने अलरेडी जों जागारम लागि जागारम पाइलायखा आबो दाक्टिने सेंजनाय इंडस्ट्री एरिया सिनियारो बुजम नगर एका फ्लाइवुड बसिनी यागो सफायखा ते बसिनी पब्लिक डिमांड बेनिफिशियरी डिमांड नि अकॉर्डिंग टू बेनिफिशियरी डिमांड अकॉर्डिंग टू पब्लिक नि डिमांड ते बसिन सारा त्रिपुरा हावनो वो जागा बसिनी फ्लाइवुड नि नां को बसिनी साहि फ्लाइवुड ता नि बागै जों खायथां थांके राबार कायसा मेसि रङै थांके बोनो जों हाय ताङै सिमा खिबिनि आ राबार बुफां मागनां थाङै बायदि केबा आ राबार बुफांनि बिसिंथै जों गोबां मा ओको फांनो जों सामुङो तुबुइ मान केबा सिनि बरग्र आबो हे इंडस्ट्री गरिनि बागै तो थांके तानि सिखिबि माय पायो आबो ने बुफांनि बुनो भेलु गरै आबो फायरो टकिस थां पायो ताबो सोंनो बो ताबो निरकाबो अरबो संगो नुक दङ अफिस जतो नुक दङ जे राबारनि चेयार खैमनि राबारनि टेबिल खैमनि गोबां मा आरो नि बिसिगा फ्लाइवुड जतो निसले नांकुक मानि ते ताहनि मरकुक मानि आबो ने बागै जों ता फ्लाइवुड न बहायनेसो सिनि ओ TRPC नि बwkhaktwi संसार जाखनाय ते जे सिनि जुमिया ताङै जानाय कक्टेसरि सानखा खांखे ताङै जानाय दमनि बाङै जेसक नांमा जरातै TRPC बरकनि सोसियो इकोनॉमिक बरकनो तिसानानि बाङै रांरिनि हामारिनो तिसानानि बाङै बरकनि लाइवलीहुड नो सेन्स खायनानि बाङै
borongni salbrung borongni nangmungno teibo kaham khlai tisai manani bagai TRPC bebak phasingono yak rugui samkhai tongo a jagao lokorong thaisana koboknai tabukni jorabai technology world technology ni bisingtei o sungsar cholai tongo salo thangai tongo talo thangai tongo je jagao sung agi himui thangkai salsa aro nigo 10 minute bai sogoigo obo haikene technology ni world plantation no bohaini obo haikene phai tongo abono joto sung adopt khalainai tei hamari nalainai beskani salo tei besang oboni sungsar sa hamari nalainai Gete kaisan hambai roni musugo je or department no je proni sini sing captain GS ratheno OSP hisabe niyo khaiproni pore sini or department ti bai brain tani khangge bo koroksha belake khagnan sinai samung go belai kene sakkari khainai te bebak khaisingoni boni tamanai ning tongani bagai o samuno sing joto jora komni bisingo khali tongoi mane te bes kamate ibu khali nei te omti hai subjak borok rok je prosini hawo khainai abrok nas borom rogu samungo phunangai sini hani hamari nana rungna nanglai nei abni bagai ne kaisa sing kothalai nei hamari no to bulai nei hamari no baksa ke nalai nei TRPC ni bisingti je seksini o hani hasteni tangai sanai lukuro hamari ma jangai tongai ro nirok manai manai te kaisa khana thotho te ni bagai koktun kahan seng helpline bundrong dakti ne a number janai মানে নিরং যে কোনো বিষয়তই TRPC ni plantation in বিষয়তই যে ফানা নিরং ni সংমুং tongke confusion tongke ke bunrong misguide khai tongke mislead khai tongke kobang ba agency podre pod tongo jottoni agency ni na boroni kaisa standard boroni kaisa baila tong boroni kaisa jotto na harmung tong abrona jotto sung silanya nang haipana sam apni communication no man thoge apni bagai TRPC ni kaisa helpline phainai TRPC ni tamu tamu ni rok samung nang TRPC bai tamu ni rok sinani muso abo helpline guidance abo no rezak nai abo ni bisingti ni rok saimanai kabang ba borok tamu sini para kami tongai ro TRPC ni bisingti bai ke kerengnai bai ke TRPC ni bisingo facility nai manai TRPC bai bomoti ke samung tangnai borok kabang ba nokro palmai atong apni bagai sing helpline khlognai helpline ni bisingti ni rok bebak saimanai te kaisa ni rok sago je sing tabar abar plantation khai tongmani jeta agar plantation khai tongmani jeta TRPC ni je plantation jagai tongmani abo free of cost joton kintu kabangma agency kabangma borok ni bumung tei thangai para para go baksa rang thumjago baksa gari bara marogo rabar ni bisingtei rang marogo advance rang marogo heba rabar nama ni bisingtei nang rabar hamya man khang khangke phira ro khang khangke ranga sigide ro rang ro paslai jagai rabar ro komma baidu aboro ke bo ta yasakti omoti haidin thai grei apni bagai sing help bank from nai ro 24 ঘন্টা না নিরবনি যে কোনো প্রবলেম সময়ও সিনি যে স্কোপ রহিত মানে র ফ্লপ কপস হামারি রইতে মানে আবনো যত নাই মানাতে কেবি বাই রামা করর জায়াতে কেবি বাই থকে জাগেতে আপনি বাগানে যত বেনিফিশিয়ারি রসন কবক জাগে নিরো যে রাবার তাবক মানিত মানে আগর মানিত মানে নিরো ফ্রি অফ কস্ট মানিত আর কেবি রাং খকসার না নাইয়া আর কেবি যদি রাং খকসার সানকা অথবা গাড়ি বাড়া হনে নাই দোকান কাকে ও নানানি বিরুদ্ধে নিরক সঙ্গ কমপ্লেন খাগি মানো কারণ বেনিফিশিয়ারি থানি কেবি থকবাজি খাইনানি অধিকার গ্রই আপনি বাগানে মুডি গভ ইন্ডিয়া ও corruption ki sapana lama kri kebele ke thoki sa jane mungsa samung kri jotona hamari nadi te tabo agor plantation jeng khai tong bas ka plantation khaine apne bagai ne kobogo tabo niro bumung ro baija jadi bisani sekang ne seng bumung ro khang khang ke bono seng next year ro nani bangai sini kaise planning project clear seng khai man jemon mani semago seng planning khai ta 2000 जेप्रो कायना पलसी 7000 डिमांड सखाय थांखे ओ 7000 नि नार्सारि जों बसाबा सारागा समाया उइथां आबनि बाङै गोबां मा बरनोस बमं रय दफानो सारा मानिया फ्लागि मानिया उं तंबायखा आबनि बाङैनो खालिनि बाङै जारा जे कायना मुसुनाय नोंता आगर देखायनाय संदन दे कायनाय वा दे कायनाय राबार दे कायनाय ति भिडियोस नेवनि जे डिमांड तंगनि जों सामानि बादे फानो नेवनि पाब्लिक डिमांड तंगो आब्रानो डिमांड पोता फायदे आब्राबो जों तुबि फैनाय আপনি বাগানে নিরক যতনো সিরি যে নিরকনি বেনিফিট তবাংনাই নিরনি হাও হা মসম সাফানো মাগনান তরয়াগৈ সিনারো হা তঙ্গো বাট ইকোনমিক रै একা হা তঙ্গো তংখাকে যতসি তঙ্গৈ মানো আপনি বাগানে হা মসম সাওনো নিনি गोबां मा इनकाम सोर्स नि लामा तंगो आजागो बिसाफा हानो मागनान ता तंगि আপনি বাগাই নিরক খালিনি বাগাই সাবु राबार कायनाय साबु वा कायनाय साबु आगर कायनाय साबु चंदन कायनाय बाहायके कायनाय बबति के मानाय
bebang no communication kanya ni bagai TRPC ni bising tu nyiro jodi ni benefit nana ni musuk tam pangkai TRPC be nyiro kerendi TRPC ni helpline berezak nai te TRPC ni bebang development no so apa palbak sakit kethawoi kebo kebeng ya woi kebeng la ya woi kebo nang mana ang maya omti punya goi si nyiro ni mana musuk mani joto na bemu kebo kasul la ya goi joto hamari no nadi ang orang TRPC ni ngai rei harmani pare benjero ni nyiro kebeng lai tong khang ke abo sak pesa kebeng goi hamari kasus sama si klien ini. Tapi yang lokal, kebang mas orang ni 7,000 pemurah lokal. Kia banjir blog kesalai kah, kia board abu kesalai kah, kia verifikasi kesalai kah. Abu itu sah besar kering lagi kebang mas orang ni juara bising shop dia. Abu itu mengung, abu sini zara zumi. Zumi ya kami sana iboro. Abu sini ne, aro tiap lagi kangge. Abu ni bagai, ini ni press meet abu ni bagai ni khai jaga. Number 1 kang ke, o tripraha develop ngani kangai tunggu barat borso ni loge tei barat tabo zo to nisle bas tawa ago tunggu tei breed of ni bisin tei besini society sengobno kaham ke saimana beri khorok sa sike beri no family full saimana je borok je beri je mananyo sige je mananyo bo saimana bo boni no kuno full bo prung sara khorok sa sikhang khang ke bo boni no kuno full prung mai pa ngi man khiaba beri le bo gantinong ni sini aike hor joratei joto bai boni connection tongani bagai breed of je mananyo siga abo lukungo tei du thogoi pergi man agni bangine breed of mata business like priority ho jate tei sengno bo sungsani world ni record to national record to tipra record to je kono boro ba samang ba invention ba hamana kotor jeta sing invention success ngani boni kloko breed of ni belai kini contribution tongo agni bagi teri ni osano breed of no bondona khai ge 33% no money Narendra Modi na sini honorable Narendra Modi ni pura team tahore Modi India team no sing bondona ro TRPC ni bwkhaktwi te ani personally joto na hambai te o hamari na nana ni bangai tipra haste ni joto luku ni ro basati shirdi zora no hambai अच्छा मैडम वो जो फोन हेल्थ नंबर तो बक्रो नि सिंगे मतलब चालू खाने कोई दिन बिसिंगो ना संग चालू खाने जेफर चालू खाने मीडिया no te वैसे संग joto no जना मीडिया नि सिंग दिरे सकना अब बेसिकली within 3-4 days ni बिसिंगो से अब नो पे हेल्पलाइन दे सकना आप joto ना अब नि सेवा नाना नि बंगे नि स्कोप माने